Tangsalo Khlaijakha 8 District Councilni Salsani 5 Session Kokchab Panda o sengmungtei firokmung no rwlaimani no karibo TTAADC ni Police Service Rules 2021 tei Village Committee Election Rules 2022 no teibo Khlaijakha koklam Sekango jora khajak tongmani haike Tangsalo Khlaijakha 8 District Councilni Salsani 5 Session Kokchab Panda ni puila beremo Khlaijakha sengmungtei firokmung rwlaimung Dalbidal samung humungtei ADC ni dalbidal samung botangno tei sengmungti saka MDC Sanjeev Riang MDC Shailendranath MDC Potmaluson Tripura MDC Ganesh Deborma tei MDC Devojit Tripura MDC Sanjeev Riang sengmungti saka Khumpui Academy School Teacher Recruitment Khlaijakmani abo 2009 bisini Teacher Recruitment Policy no rwgui de Khlaijakha hinui sengmungno tei firokmung rikha ADC ni rungbedek ni EM Chittaranjan Deborma আদম যুগসব শিক্ষক শিক্ষিকা আরো ক্লিয়ার তিনি দায়িত্ববান এডিসিনি রোগবেদনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার শাখা খম্পু একাডেমিও কোনো শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ খাইজাগিয়া আরো টিউটর হিসাবে নিয়োগ খাইজাব সুতরাং 2009 নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে কোনো দিনে আইন ফলো খাইনি প্রশ্ন বকরে এবং যেটা কোয়েশ্চন খাইনি বহু ক্লিয়ার আফটার 11 মান্থ নো টিউটর রেগুলার তোমরা করে আগে তো ইজি যতটা সামান্য 11 মাস পরে খম্পু একাডেমি কমে থাকা লাগবে খম্পু একাডেমি যে তিনি ভর্তি নাই ব্যবস কাউ সেবেলো কানাই সেবেলো এটো কানাই ইট উইল বি কন্টিনিউ সুতরাং আগে आं खाखायो टाइम वास्टेड खायानो चाइ लेवल एजुकेशन क्लियर मेबन समी सिनानि जे राइट टु चेयरमैन और किसे साना मुसलमान गाहायसि जुदि 11 मास तिनाव सिप्रन जुक्त फाइजा उके 11 मास परेले अत्राय रौनि बिनो लेखा परेले बागै तापसिन दाखले बरं आमतै केंद्र सरकार राज्य सरकार एडिसि प्रशासन जतन खायतमो MDC Potmaluson Tripura sengmungti saka khumulungni habanok lamani madobari amsayo gate shenamjakmani bosugrang sobaijakha tei ul council bhavan agartala nok maintenance khlaijakmani bosugrang sobaijakha hinui will the honorable executive member in charge of PWD be pleased to state khumulung habjaknai lama madhok paribo gate khlaijakmani babote gusuk rang nangka khumulung habjaknai lama madhok baribo gate habjakmani lama babote rang nangka 31 লক্ষ rupees 31 লক্ষ 83,900 All Council Bhavan Agartala Nokni Maintenance Khlaijakmani Babote Ram Nangka rupees 28,93,700 Aba haikeno MDC Devojit Tripura sengmungti saka TTAADC area ni bisingo tongmani bebak bolong ADC hapangni yago detong geri hinke tamni bagi geri aboni kisa firokmung ridi hinui माननीय चेयरमैन जोंनि माननीय सदस्य निसुमों TTAADC एरिया बिसिङाव थांनाय बेबा गलं ADC हाफांनि यागो दं TTAADC आमसायनि जे फरेस्ट रिजार्व थांमानि स्टाफफोरनो हास्ते हाफां TTAADC न याफारियाखौ Bonitung muntai kaisa gerihke tamni bagai gerih abaroma edisi hapangni yago nahar nani wansong mungletong sabokbu hasde hapangni phonokmung eba yafarmung notification gerikho bono nahar nani bagai jeng tabok role senawi tongo role ni bisingtei bahake जों ADC ni je forest company no जों bahake control खायनाय बन बांगैनि ADC हाफां वानसौनि बांगो
Tabo 3 number question. Tabo ADC hapang bolong ni besar revenue man. Belai mengkaha Chini bolong benang MDC. So forest ni revenue je mana ni nang mani, thom na ni nang mani. Chini ADC hapang by review collection खाने नि कोनो फांड सिरो जाया पावर सिरो जाया जे जोतो गुली रेवेन्यू कलेक्शन को बेबाद स्टेट नि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाय थुमजाव बेले क्या हम बाय Kokchab Panda wasung mungte firok mungno relaima ni nokaribo TTAADC ni Police Service Rules 2021 te Village Committee Election Rules 2022 no tibo Khlaijakha koglam Khumulung nistimi probirni kokthum chin khorang